LDG. Bakala. Skala. Skala para. Number 24, supply, power move, ang lakas sa ilalim ni number 2. Deadlock 20. Bakala, Skala, binigay kay Bakala. Binalik kay Skala. Hop. Binalik kay Bakala, si Bakala tumira. Binalik kay Skala, tumira. What a shoot! Skala, Bakala, nakalito. Sa gitna kay number 91. Botero rebound. Skala pull up jump. Pasok! What a shoot! Skala. 24-20. Number 2. Sa gitna kay number 91. Pasok! Good shot para kay number 20. Almoro. To free throw by Botero. Pasok. Botero, 1 more free throw. Pasok ulit. 26-22. Fast break in number 77. LDG for 3. Pasok. What a shot. 29-22. Nothing but net para kay number 20. Pito. Deklaro. Naagaw ni Almoro. Wala. Nice. Skala. Number 30, Skala. Pasok. 31-22. Lamang ang Aswell dito. Paulen. Wow, what a shoot. Ganda ng shoot. 24-31. Skala. Binigay kay Bakala. Binalik kay LG. Binigay kay Almoro. Binigay kay Skala. Bakala. What a pass! Woo! Oh my God! Nice pass. Pinuntas ng Rapion. LG. Tumira na 3. Wala. Binalik kay Botero. Number 6. Dinukot. What a shot! Paulen. Sumalaksak. Pasok uli. Pasok yan. Number 2. Side step. Tumira. Pasok. 28. Hindi nag-aksaya ng oras doon si number 2. 28-37. Tumira. Pasok. 4 minutes and 25 seconds sa second quarter yan. Number 20. Pain. Pagkiligin namin sa 15 seconds shot lang. Sa gitna. Ganda ng patahan. Nakagagat na yun. Pinakakuha. Number 13. Paulen. Rebound by Bakala. Number 77. 4 minutes exactly. Number 20. Almoro. What a move. Para kay number 24. 39-28. 3 minutes and 50 seconds. 24. Spin around. Bang! What a shoot. Nice move para kay number 24. 30-39. Skala. Binigay kay Skala. Oh! Botero. What a shoot. Easy basket lang para kay number 6. 41-30. Number 91. May Botero na madali. Binigay kay Almoro. LDG. Bang! Woo! What a shoot. Number 30. Tumira sa gilid. Pasok! Wala minti sa taas si Paulen. Easy lang daw. Sumalaksak. Number 6. Botero. Figure out. Pasok. 40. Rebound by Botero. Skala. Binigay kay Skala. Skala na madali. 30 para. Bikala. 77. Binigay kay number 30. Botero. What a shoot. Good shot para number 6. Over. 15 seconds shot lang. Paulen. Tumira na 3. Pasok! What a shoot. Number 13. Number 91. Ang ganda naman ang tira na yun. 37-50. Huli. Nice asin. Number 30. Gilag kay number 2. Libre-libre yan. 49.
seconds shot clock. LG. Binigay kay Botero. Botero Dinoco. What a shot! Huli! Botero steal. LG. LG. And second quarter. Second quarter. 39-52.